बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद गालिब। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपने इलेक्शन से बहुत पहले मैंने बात की थी कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा का जो बयानिया है वो इस इलाके में बिकने वाला नहीं है। चूँकि इन्होंने जो बात की है वो तो वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही उसको नापसंद करता है, सिवाय चंद लोगों के। और इस इलाके के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तान आर्मी से। और अगर आर्मी के बारे में अगर कोई बात कहे तो फिर वो समझे कि इस इलाके में मैं वोट ले लूँगा या इलेक्शन जीत जाऊँगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ उनको बहुत परेशानी बनेगी, ये लोग वोट उसको कभी भी नहीं देंगे इस बयानिए के साथ, नून लीग को। और नून लीग ने देख लिया कि जहाँ इनकी हुकूमत थी वहाँ इन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 सीट्स हासिल की हैं। और अब क्या श्योर कर रहे हैं, धांधली होगी। तीसरे नंबर पे कहूँगा मैं, पीपल्स पार्टी आई, क्योंकि सेकंड पोजीशन तो आज़ाद उम्मीदवार ले गए। तो बिलावल साहब भी चीख चिगाड़ रहे हैं कि जी भी ये धांधली हुई है। पहले नंबर पे जो है वो पीटीआई जो है वो 10 सीट्स ले गई, उनको हुकूमत तो उनकी बन गई। अब मुझे एक बात का अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, यहाँ हम देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं, हारने वाली पार्टी को भी देखते हैं, जीतने वाली पार्टी को भी देखते हैं, वो दोनों साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे को हाथ मिलाकर हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता है। और मुझे तकरीबन बड़ा अरसा ज़िंदगी गुजार दी इधर, तो हमने कभी धांधली शांधली का नाम नहीं सुना। लेकिन हमारे मुल्क में आज दिन तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन में यही शोर होता है, जी धांधली हो गई है, धांधली होगी, धांधली हो गई है। कुछ बंदे को शर्म करनी चाहिए, कम अज कम किसी एक इलेक्शन को तो तस्लीम कर लो। पहले आप लोगों को ये होता था कि जी फौज है, जी फौज, फौज को निकाल दो। भाई अब तो फौज निकल गई, अब क्या है? अब फिर भी अगर आप कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है, तो फिर आप ऐसा करें, सबूत और दलील के साथ बात करें, निशानदेही करें उन हलकों की जहां धांधली हुई है, वहां दोबारा गिनती की जा सकती है। परेशानी या प्रॉब्लम किधर है? लेकिन मैं धरना दूंगा, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपनी सीट्स वापस लूंगा। वापस कैसे लेंगे? ये आपकी मलकियत है, ये आपकी जागीर है, आप इसको वापस लेंगे? ये उन लोगों का हक है। वोट किसको देते हैं? वो जिसको वोट देंगे वो ही जीतेगा। ये जो पीपल्स पार्टी की सीट थी, ये आपकी मलकियत नहीं थी, ये इन लोगों की मर्जी थी। वहां कोई धांधली शांधली कुछ नहीं हुआ। और आप जो है मतलब आप पे बिल्कुल भी पाकिस्तानी कौम तवक्को नहीं करती थी। लोग सोचते थे कि बेनज़ीर का बेटा है और बेनज़ीर की तरह की सियासत करेगा। आपने तो जरदारी साहब वाला काम संभाल लिया। इसलिए ये आप भूल जाएं कि जी ये जो पहले आपने हुकूमत बनाई थी उस तरह की पोजीशन पीपल्स पार्टी की, वाकई इन लोगों की हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आपके वालिद साहब ने ऐसा काम किया कि अब लोग वो पीपल्स पार्टी से बहुत दूर चले गए हैं। आपके वालिद साहब ने पीपल्स पार्टी का वोट बहुत सारा ज़ाया कर दिया है। खास करके ये लोग जो हैं, ये तो सब आपके लगे बदे वोट थे, वो सब ज़ाया हो गए हैं। अब ये आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों ने किया कुछ नहीं, 5 साल आपकी हुकूमत रही, आपने किया कुछ नहीं वहां पर। क्यों वोट दें आपको दोबारा ये? और दूसरी इन लोगों की रवायत है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है गुर्बत है लेकिन समझदार लोग हैं, ये बड़ा सोच के वोट डालते हैं। और हमेशा इन्होंने हुक्मरान पार्टी को वोट दिया है। उसकी वजह है, वजह यह है कि अगर अपोजिशन की हुकूमत और बनती है तो वो जाके यही कहेंगे, जी अगर हमारी हुकूमत होती तो हम ये करते, अगर हमारी हुकूमत होती तो हम ये करते, अगर हमारी हुकूमत होती तो ये करते। तो वो अगर वाला मामला ही ख़त्म कर देते हैं, वो उसको ही वोट देते हैं कि कहते हैं जी हुकूमत है आपकी, बिस्मिल्लाह आए, आपकी हुकूमत बन गई है, आप हमारे लिए काम करें। तो इसलिए जिस तरह पहले उन्होंने नून लीग को वोट दिया, फिर पीपल्स पार्टी को उन्होंने मौका दिया, अब जो है वो पीटीआई को मौका दिया। अब क्या मसला है?
کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، فیئر الیکشن ہوئے ہیں۔ جن حلقوں سے آپ جیت گئے وہاں فیئر ہوئے ہیں، جن حلقوں سے آپ ہار گئے وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب منطق ہے آپ لوگوں کی، اور سچ بات ہے۔ جو ہم یورپ میں رہتے ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے اس طرح کی بات سن کر، لیکن آپ لوگوں کو بالکل بھی کوئی خیال ہی نہیں آتا بھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کسی الیکشن کو ہی ٹھیک کہہ دیں۔ اب باری آتی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی۔ عمران صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو جو ان سے وعدے کیے ہیں وہ ان کو اب پورا کریں۔ ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے پاکستان کے لیے، اور یہ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں پاکستان سے۔ ان لوگوں کو پاکستان آرمی میں دیکھ لیں، ان لوگوں کی جو شہادتیں ہوتی ہیں آرمی میں جن جوانوں کی، وہ اب تعداد دیکھ لیں وہاں پر۔ ان کے قبرستان کو آپ جا کر دیکھ لیں، انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب جو ہے اگر صوبے کا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو وہ وعدہ ان کا پورا کیا جائے، ان کو حقوق دیے جائیں، صوبائی حقوق صوبے کے، اور اس کو الگ صوبہ تسلیم کیا جائے، اور وہ اپنی حکومت بنائیں اور اپنی مرضی سے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اور اپوزیشن بھی چونکہ یہ نعرے مارتی رہی ہے، وہ اپنے ووٹ لینے کے لیے صحیح لیکن کہتے رہے ہیں، اب وہ بھی آپ کو روک نہیں سکتے، اس کی مخالفت وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اب یہ موقع ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس موقع پہ اپنا جو وعدہ کیا جتنی جلدی ہو سکے اس وعدے کو جو آپ پورا کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی آخر کار جو ہے وہ ایک صوبہ اپنا ان کو مل جائے، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے علاقے کا جو کام ہے وہ کر سکیں۔ دوسری بات ہے، خان صاحب جو ہے وہ کافی زور دے رہے ہیں ٹورزم پر، اور واقعی جب ان کی اپنی حکومت ہوگی، چونکہ اس علاقے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور ادھر جو ہماری جو حکومت ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ اپنی ذاتی دلچسپی مطلب ٹورزم میں محسوس ہوتا ہے کہ لے رہے ہیں، تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو وہ علاقہ تو بہت آگے نکل جائے گا۔ سی پیک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اس علاقے کو اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے، پلس ٹورزم ادھر جب شروع ہو جائے گا تو یہ علاقہ تو بہت جلدی انشاءاللہ بڑی ترقی کرے گا اور بہت جلدی بہت آگے نکل جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ میری یہی آخری بات وہ یہی ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، ٹائم ضائع کیے بغیر، اور یہ جو دھاندلی کا کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی دھاندلی ہوتی رہتی ہے، اب بھی ہوتی رہے گی، ان کو اگنور کریں اور اپنے کام کی طرف بڑھیں۔ امید کرتا ہوں آپ مجھے سبسکرائب بھی کریں گے، اور گھنٹے کے بٹن کو بھی دبائیں گے، اور کمنٹس بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔